ngag sa Pilipinas at tuyong dagiti kang runaan na damdamag dito PTV Cordillera. Aging itakat aktibo ti Department of Health ti kampanya digiti tapno mapababa ti kaso ti Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome wenno HIV/AIDS iti Cordillera Region. Malalarma mo ti ahensya gaputa adan dagiti lalaking agtawon iti 15 ang makapkaptan iti nasawa sakit. Daduma detalye isang bay ni Janice Dennis. Ngumat nga to ti kaso ti Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome wenno HIV/AIDS iti Cordillera Region. Iti datos ti Regional Epidemiology and Surveillance Unit, dumanon iti 1,295 tinailista a kaso ti HIV/AIDS sipod 1984, agingga iti Pebrero ita atawan. Nailista ti kangatuan na kaso iti Baguio City a 734, Saronwan ti Benguet a 190, Abra a 183, Kalinga a 58 kan Ifugao a 55. Kaaduan kadagiti nakaptan kat agtawan iti 15 agingga 24 years old, kan 25 agingga 34 years old, kaaduan kadagitoy kat lalaki. Ibilbilang ti ahensya nga alarming dagiti agtawan iti 15 agingga 24 anyos ang makapkaptan iti sakit. Kahit pakonti-konti ang increase natin sa number of cases compared to our population, alarming talaga siya in a sense. As compared to last year of the same period, no? Masasabi natin na bahagyang nag-increase yung kaso natin, around 5%. Yung increase ng kaso natin as compared to the previous year. Imbinglay ti ahensya akadawyan a rason ti pannakaayakar ti sakit ti unprotected sex. Kadagiti met lalaki ti pannakainaigda iti padada a lalaki. Tututukan da ita ti pannakapatibgar dagiti preventive measures kontra iti risgo ti HIV nang runa kadagiti agtutubo. Tarigagay damutlaeng nga idanon dagiti na duma-duma a serbisyo. Kadagiti pagadalan tapno agbalin nga aware kan equip da mainaig iti sakit. In the next 5 years, our universities are now actively participating and contributing to the commitment of the Philippines, no, ending AIDS. So, ang mga universities natin will take the lead, no, in educating their students to prevent, no, HIV/AIDS among them. So Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Adaman na dagiti individual at iniliw dagiti pulis nga agpampamarang kas dentista amang ipatpatungpal iti dental procedures iti Baguio City. May saka dagiti suspect sigud nga assistant iti may sa dental office. Inaklon na aramid na ti modus gaputa iti kinarigat ti biag. Detalye kinalap ni Janice Dennis. Tiniliw ti Regional Anti-Cybercrime Unit ti Police Regional Office Cordillera. Ti 28 anyos a lalaki kalpasan ang nagpamarang a dentista. Tinatiliw kat maysa a laborer, ken residente ti Tarnate, Cavite. May basar iti report, nang ipatungpal ti Raco iti entrapment operation ijay Crescencia Compound, Baguio City ang nakatiliwan ti suspect. So sa pagkakandak ng cyber patrol ng ating mga personnel, ito ay nakita na kung saan nag-iingganyo na sa pag-brace na mura. So, nag-engage yung ating personnel dito sa Cyber Patrol para sila ay mag-meet up at makabit yung sinasabi lang brace para makita talaga kung yun authenticity. Sigunpay kani Police Lieutenant Colonel Pukay, mangijay-jaya da iti dental services nga awanan iti lisensya, ken certificate of registration. Yun ang hindi maganda kasi yung pagpapapalit nila na o ginagawa itong procedure na ito kung saan nagre-renta sila ng transient house at doon nila sinasagawa ang activity na ito doon sa transient house na to. Wala silang clinic, wala silang bahay dito kasi hindi naman taga rito ang mga nahuli natin. So nangungupahan sila ng transient house o kaya yung meron silang kakilala rito. So doon nila sinasagawa yung activity or illegal activity ng ating mga nahuli. Sigon iti suspect ani alias Onyok,
Naaramid na laang timodos na gapo iti rigat iti biyag. Imbinglay na nga damot ti trabaho na. Ngam kurang latta daytoy a panggastos iti inaldaw a panagbiagda kanti binulan a rentada. Dala lang din po ng pangangailangan. Yung kasi po, about po sa bahay, sa anak ko po. Kaya napasok ko po yung gantong extra income din po. Manamnama ang mapilaan ti suspek iti kaso a panaglabsing iti RA number 9484 wano ti Dental Act of 2007 kanti RA number 10175 wano ti Cybercrime Prevention Act of 2012. Idi matlaang kalman, natiliw matlaang tirako ti maysa nga individual nga agpampamarang a dentista. Manaraymaan matan ti inquest proceedings ti kapada a kaso a maipila kontra kenkwana. Ginuyugoy na pay ti publiko nga agbalindaan na ridam. Iti panakitransakda kadagiti agpampamarang a professional dentist ken agpakonsulta laengen kadagiti lehitimo a dentista. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagita dagiti kang runaan na damdamag di PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag ngaltaw.